Da li ste znali da putem Telegrama u samo nekoliko koraka možete otvoriti vaš wallet? Da, u bukvalno nekoliko koraka možete putem Ton blockchaina otvoriti vaš wallet na samom Telegramu. Sada ću vam objasniti i kako. Nakon što ste došli na sam Telegram, u search je potrebno upisati wallet. Kao što vidimo, ovdje imamo dosta linkova, međutim morate biti obazrivi da se radi dakle o samom oficijalnom walletu. Dakle, pazite da je username zaista wallet, a ne neki od drugih linkova koji mogu biti i scam. Nakon što smo došli na sam wallet, kliknut ćemo na njega i kliknuti na start samoga walleta. Ovdje nas Ton sada upoznaje sa nekim osnovnim informacijama o njihovom walletu. Dakle, nakon što ste to pročitali, kliknut ćemo na open samoga walleta. I evo, ovdje smo već dakle u samom walletu. Možemo vidjeti neke osnovne informacije što se tiče samog walleta. Osnovno imamo Ton Coin, Bitcoin, neke druge kriptovalute, dakle možemo tradovati, imamo wallet gdje možemo primati sam Ton Coin, na primjer, ili neke druge kriptovalute, slati i tako dalje. Ukoliko želite da primate kriptovalute, doći ćemo na sam Ton Coin, navest ćemo njega kao primjer i stavit ćemo dakle na receive kako bi dobili sam Ton Coin. Ovdje će biti potrebno sada odraditi vašu verifikaciju na Telegramu kako bi mogli da koristite njihov wallet. Upisat ćete vaše prvo ime, odnosno vaše ime, vaše prezime, datum rođenja, broj telefona i neke osnovne informacije. Nakon što prođete verifikaciju, dobit ćete dakle samu adresu vašeg Ton Coina na koji možete slati vaš Ton Coin. Što se tiče senda, dakle možete slati vašim Telegram kontaktima ili bilo kom walletu širom samog svijeta. Ovdje ćete upisati dakle samu adresu i odraditi dakle sličan proces putem kog ćete moći da šaljete sam Ton Coin. Još jednom napominjem da će biti dakle potrebno odraditi samu verifikaciju, međutim nakon što je uradite, informacije koje će biti potrebne za slanje i primanje same kriptovalute su veoma proste, dakle u bukvalno samo par koraka. Putem Binance ili neke druge berze moći ćete da šaljete dakle kriptovalute na sam Ton wallet. Ukoliko želite da radite exchange, dakle možete ovdje doći sa samim dolarima ili sa USDT-om, dakle kupovati Ton ili neke druge kriptovaluta. Ovaj wallet vam obezbeđuje i sopstveni swap, odnosno imate više funkcija. Telegram wallet nije samo za primanje i slanje kriptovaluta, nego kao što vidimo i za neke ostale stvari. Možete kupiti Ton Coin, možete kupiti sa dolarima, imaju i P2P market, tako da postoji dosta opcija zaista kako možete koristiti ovaj wallet. Ukoliko želite da vidite vašu istoriju u ovom walletu, kliknut ćemo ovdje će biti vaša transakcija i neke osnovne informacije iz istorije samog walleta. Toliko u ovom videu, hvala vam na pažnji i prijatno.